Dami nun ah. Bawi tayo mga. Sila ulit na laban? Oo, sila. Kumalikul. Yan. 6-4, 6-4. 6-4, 6-4. 6-4, 6-4. Kano ba sopa ko sa ano? 7-11. Yung 50 plus ba yun? Ano? Sopa ko sa ano? 50 plus. Tapos
6-5. Ingat, ingat. All six, all six. Isa. 8-6. Change na. 8 ba? 8? Oh. Ito na, change. Sino ba? Sina ano? Kuya... Sila kabal? Oh. 5-2. Nine. Babawiin na. Count. Ano count sa dyan? Hindi. Ito yung Leo ata. Zero 7. Ay, 9-7. 9-7. Dalawa lang. Uy! Ano ang natin mamaya? Titingnan. Bakit? 9-9. All 9 lang. 9-7 eh. Good.
Isa. Zero 09, nine. lamang na kabila. Lamang sila. Zero nine, lamang na kayo. Lamang kayo isa. One nine. Gano'n, no? Step back ginawa eh. J Hart. Oy! Double. Hindi. Double yun. Double daw, double. Double daw. Double nga daw. Bawal yun. Free ano lang yun eh. Street ball lang yun. Oo, dapat sabay na. Double yun. Gary. Kala ko kasi. Nilift niya na. Bagal mo, kabayan. Justin! Double ba? Double. Ha? Double. Hindi. Kaya, iniwan niya. Naka-float lang. Yun naman kung ginanito. Kung ginanito yun. Hindi mo na nakita, nakatabi. Galing na dribble. Galing dribble, pero nakahap. Ay, nakahap. Ano ka mga kamay mo? Ay, iniwan sa'yo eh. Tapos, One zero. One zero yan, 11-10. Lamang kabila. Ay, score na. 1-0. Ano lang, 17. 17.
Two, one. Lamang na kabila. Tuwan, tuwan. Ano sa ibang pa rin? May nangwag din yung kaldong mo. Okay si bukas no? Okay si Saumaya, inaga sa gabi. Ayos. Hindi, Sabado pa. Kasi ano eh, Friday sila eh. Friday yung linggo. Sabado linggo. All two no, all two. All two. Uy! 3-2. Ito ako na pinasa. Yun o, simple-simple ba? All three. God. Anong oras? 6. Laban to. Pre, bigyan mo na isa. Long bomb. Isa. 4-3. All four. All four. 18 minutes yun. All four. Five, four. Isa. Uy, noise pass. Ayop ka talaga. 6-4. Napakagat yung depensa ni Jake din ah. Ganda. Yung mga chilik, nagulat na lang sila sa taas eh. Basket! Dami ng highlights. Isa, 6-5. Tapos 6-5, last warning. Last. Dito. 6-5.
Turnover lang. Game ball.